समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम रे मोर आंतरिक नमस्कार। प्रिय भाई एवं भौणी माने, आज भिडियो आम एक बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण प्रश्न को लेकिन आम मैंने आलोचना करवा। तेरे प्रिय बंधुगण, आपण मैंने अलरेडी जानी जे सनातनी कर्म ही धर्म ए फिल्म को लेकिन बहुत बड़ विवाद उठिलानी। तेबे से प्रश्नटी कौन, क्यों प्रश्न को लेकिन आम मैंने आज आलोचना करवा। प्रश्न यहीपरी जेपरी कि आप थंबनेल भी अलरेडी आप देखि सारी जे प्रश्न यहीपरी, जदि सनातनी कर्म ही धर्म फिल्मटा रिलीज हुए तेबे ताहा सेवा कार्य उपरे प्रभाव पकेइब ना प्रभाव पकेइब नहीं, जदि पकेइब केते दूर प्रभाव पकेइब। तेबे जदि एई फिल्मटा रिलीज हुए आ तेबे प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କର सेवा कार्य संपूर्ण भाव में बंद हो जिवो कि, एइटा होछि आजिर प्रश्न। तेबे प्रिय बंधुगण, अनेक विरोधी मान अछंती जो मान कि सेमानकर कथा अनुसार से माने यह मंतव्य से दियंती जे आमे कौन करुचु, ए सनातनी कर्म ही धर्म फिल्म माध्यम रे आमे एक अवेयरनेस आमे क्रिएट करुचु। आमे माने कौन करिवो, ए फिल्म माध्यम रे ए फिल्म को रिलीज करिकी सारा ओडिशा को ए फिल्म देखेला परे आमे प्रभु जीशुंकर काम जो ओडिशा रे चली ताको आमे संपूर्ण भाव में बंद करदेबू। तबे एमिति विरोधी मानकर चिंताधारा अच्छी। तबे आउ किसी विरोधी मान अछंती से चिंता करुचंती एई फिल्म को आमे इंटरनेशनल रे आमे प्रमोशन करेइबू। आ फल रे एई फिल्मटा केवल ओडिया नुहे, अन्य भाषा मानकर मध्य ए ओडिया हबो। इंटरनेशनल लैंग्वेज आमर जो नेशनल लैंग्वेज हिंदी रे भी हबो। ता सहित जहाँ ओडिशा रे करा जाई अछि करा जीवो ता समग्र देश रे भी करा जीवो। एभଳି किछि मतव्य देइछंती, बयान देइछंती किछि विरोधी लोक माने। आ सेमानक मध्यरे लव हस्ता से मध्य अन्यतम। से चाहूचंती एई फिल्मटा को पूरा इंटरनेशनल रे रिलीज करबा निमंते, प्रमोशन करिया निमंते। तेबे अनेक एमती अछंती सनातनी माने यूट्यूबर माने, से माने ए ट्रेलर जतले बाहरिला, ट्रेलर बाहरला परे से ख्रिस्टियानिटी को निशा देखा निमंते ख्रिस्टियान मान विरुद्ध रे अनेक किसी कहले। तापर आउ गोटे अच्छी तार नाम हूँ तपी मिश्र, जे कि बहुत फड़फड़ होची। आ से मत कही कि ए सनातनी कर्म धर्म फिल्मटा रिलीज हो ठीक अच्छे, किंतु प्रभु जीशुख्रीष्ट विषय को लेकिन अनेक किसी विवादीय बयान से देइछे। हुए तो आगामी दिन मानकरे कौन हब कि कौन हब नहीं ता केवल भविष्य ही जना पड़िबो। तबे प्रिय बंधुगण, तबे सनातनी कर्म ही धर्म ए फिल्म प्रभु जीशुख्रीष्ट सेवा कार्य उपरे प्रभाव पकेइब कि, आ प्रभु जीशुंकर सेवा कार्य संपूर्ण रूपे बंद हो जिवो कि। तबे एहार जदि उत्तर आम देखिबा, एहार उत्तर पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल रे ही रही अछि। तबे मु जेपरि पूर्व भिडियो में कहिदेली जे एही भली 10टा फिल्म रिलीज हेले मध्य कि 100टी फिल्म रिलीज हेले मध्य प्रभु जीशुंकर काम केबे भी बंद हब नहीं। आ प्रभु जीशुंकर काम जो दिगरे भी हब, जेमिति हेले भी हब, से सोशल मीडिया माध्यम रे हो कि डायरेक्ट हो कि जे कोनसी उपाय हेले मध्य प्रभु जीशुंकर सेवा कार्य हब। प्रभु जीशुंकर सेवा कार्य केबे भी बंद हब नहीं। कारण जदि आमे पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल को देखिबा, जोटा लेखा अछि सेटा हेबो एवं पूर्वर मध्य सेटा हेई आसु अछि। से सत्य वचन कौन, से सत्य वचन होची
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାନୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନତ ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିହ୍ୱା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ। ତେବେ ଅନେକ ବିରୋଧୀଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରୁଛ? ଆମେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କାମ କରୁଛୁ? ତାର ଦୁଇଟା କାରଣ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ କାରଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାଇବେଲ ଭିତରେ ଥିବା କାରଣ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ସାମ୍ବିଧାନିକ କାରଣ। ଏଇଟା ମୁଁ ଅନେକ ଥର କହିଆସି, ତଥାପି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ମୁଁ କହିଦେଉଅଛି। ସାମ୍ବିଧାନିକ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସମ୍ବିଧାନର ଗୋଟେ ହେଉଛି ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର। ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଧର୍ମକୁ ସେ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବ। ସେ ହିନ୍ଦୁ ହେଉ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଉ, ମୁସଲମାନ ହେଉ, ଜୈନ ହେଉ, ଶିଖ ହେଉ, ବୌଦ୍ଧ ହେଉ, ସେ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ ଅଧିକାର ରହିଅଛି। ସେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ନିଜର ଧର୍ମକୁ ସେ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିକାର ରହିଅଛି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି କରିପାରିବ। ଯେପରିକି ମନ୍ଦିର ହେଲା, ମସଜିଦ ହେଲା, ଚର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଗୁରୁଦ୍ୱାର ହେଉ, ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଜଣେ ନିଜର ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି କରିପାରିବ, ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଉଛି ସେ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ସେ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବ। ତେବେ ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ରହିଅଛି। ତେଣୁ ମୋ ପାଖରେ ଏହି ଅଧିକାର ରହିଅଛି। ଏ ଅଧିକାରକୁ ଛଡ଼େଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ କାହାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଟା ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବି କରୁଅଛୁ। ବାଇବେଲରେ କ'ଣ କାରଣ ରହିଅଛି? ବାଇବେଲକୁ ନେଇକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଯାଅ ସାରା ଜଗତର ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କରିବ, ଆଉ ଦେଖ ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରହିଅଛି। ତେଣୁ ଜଣେ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବ। ତେଣୁ କଥା ଏଇଠି ରହିଲା ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଯଦି ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତେବେ କିଏ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏବଂ କରେଇବା ଦୁଇଟି ଅଧିକାର ସମ୍ବିଧାନ ଆମକୁ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ତା'ର ଗୋଟେ କଟକଣା ରହିଛି, ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇପାରିବନି କି ଭୟ ଦେଖାଇପାରିବନି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କରୁନୁ। ଏଇଟା ବି ଆମେମାନେ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁଛୁ। ତଥାପି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଲା, ସନାତନୀ କର୍ମ ହିଁ ଧର୍ମ। ଏହି ଫିଲ୍ମଟା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ। ଏହି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କାମ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଯାହା ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ତାହା ହିଁ ସଫଳ ହେବ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ସେମାନେ କୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେମାନେ ଯିବେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।